Ate Sia, clarinet. Ayan, ayan. Ayun, Ben Binida, clarinet. Ayan, ha. King Leonida, clarinet. King Leonida na, ha. King Leonida. Castanets, Caritin, Carilon, Cymbals, Abriele, Cornet, Carilon. Sino nanalo? Huy, hindi ko makita. Congo, Caracas. Waraynon! Waraynon, may kalab shout out! Clarinet. Torotot. Ayan, ayan. Clarinet. Bienvenida. Mahirap tayo. Wala kaming alam sa ganyan. Si Jongko. Di nag-ano sana kayo. Ha? Clarinet. JD is it. May galap shout out. King Leonidas, congrats. Paubaya mo na sa kanila yan. 50 centimos na, 50 pesos. Ayan, ha? Sino nanalo? Clarinet. Tatay, shutdown na po. Nawala. Cornet. Caldon. Buenvenida ba nanalo? Buenvenida. Sia Acosta. Buenvenida. King Leonidas. Si Rina, sino Rina yon? Rina. Send nyo, Rina, ako po. Rina, send your, Gcash. Dali, send Gcash, Rina. Rina, send your Gcash. Gcash. Rina, Rebella G. Bebeng! Ay, nako, si Ate Bebeng. Huli ka na, Ate Bebeng. Ano na nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang? 09. Dali lang, Rina, ha? 07 958 95 68 342. Yan, okay, pakibura na. Rina, pakibura na. Ayan, ha. Ayan, tatlo na lang, ha. Tatlo na, ha. O, last na, Last na, ha. Tapos, ruleta tayo sa mga membro, ha. Yung mga membro, ruletahin na natin, ha. Ayan, ha. Ruleta. Ruleta na sa mga membro. Ruleta. O, yung mga gustong magpa-membro, sumali na kayo. 99 cents lang, 99 cents lang yung mga pwede rin magpalipad. Pwede rin magpa-member, no? Entitled kayo sa isang raffle ticket sa pa-raffle. May pa-raffle tayo. Ruleta tayo. Ruleta. O, yan na, ruleta na. Dali na.